avec vous l'explication de cours de stratigraphie concernant la première année SVT S1 et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais traiter avec vous le deuxième chapitre qui est intitulé les objectifs de la stratigraphie et les discontinuités sédimentaires. Dans la vidéo, on va les objectifs de la stratigraphie, la stratigraphie et les discontinuités sédimentaires. Qu'est-ce que les discontinuités sédimentaires? Premièrement, on va commencer par les objectifs de la stratigraphie. Le premier objectif, c'est de faire la description de terrain, étude des caractères essentiels de chaque couche, à savoir l'épaisseur naturalitologique et minéralogique contenue en fossiles. Ces données définissent le faciès de chaque couche et caractérisent le milieu d'origine. الهدف الأول هو نديرو لا ديسكريبسيون دي تيران، نديرو الوصف ديال التيران، نعرفو لي كاركتير ديال الخصائص ديال شاك كوش بحال السمك ديالها، الناتوراليتولوجيك واش صابل واش كالكير اكسيتيرا. الناتوراليتولوجيك بحال قلتي النوعيه ديال داك لاغوش اللي مشكله ديك الطبقه. اي مينيرالوجيك شنو هما المعادن اللي عندنا تماك. اي كونتيني اون فوسيل شنو هما لي فوسيل اللي عندنا، المستحدثات اللي عندنا في ديك لاكوش، واش عندنا لي تريلوبيت، واش عندنا لي زامونيت، واش عندنا لي براكيوبود اكسيتيرا. Ces données définissent le faciès de chaque couche et caractérisent le milieu des dépôts. هاد المعلومات تعطيونا لي كاركتير ديال كل طبقة وتنعرفوا le milieu des dépôts. واش c'est un milieu continental اللي هو un milieu اللي هو وسط قاري ou un milieu marin. Le deuxième objectif, c'est l'identification de couches de même âge, établissement des synchronismes entre les séries stratigraphiques locales en se basant sur les corrélations à distance. يعني تعرفوا لا كوش، تنعرفوا لاج شاك كوش وتنديروا دي كوريلاسيون بحال قلتي الربط. تنمشيو مثلا لواحد البلاصه تلقاو واحد لاكوش افيك دي كاركتير كيلكونك، تنمشيو لبلاصه اخرى تلقاو اون كوش افيك لي ميم كاركتير افيك الوغ on va conclure que ces deux couches ont la même âge, ont le même âge، عندهم نفس العمر حيت عندهم les mêmes caractères, le même caractère fossilifère, le même caractère minéralogique, etc. Le troisième objectif, c'est la chronologie des événements, déterminer la succession des phénomènes géologiques de le temps. تنعرفوا la succession des événements، داكشي علاش نقراو لا ستراتيغرافي. تنمشيو للطبقه تنشوفوا شكون اللي تشكلات الاولى شكون اللي تشكلات الاخرى، اشنو هما لي ايفينمون اللي وقعوا تماك، واش تافيكتاو لي فاي، واش سون بوست تكتونيك، واش اونتي تكتونيك، واش جاو قبل لا تكتونيك ديبوزا ولا حتى دازت التكتونيك دازت ديك لا فاي عاد ديبوزا. هذا هو لوبجيكتيف تاع. C'est quoi alors les discontinuités sédimentaires? Les discontinuités كما قلنا sont des lacunes، تيكون عندنا الانقطاع في الترسب، هذا هو discontinuité sédimentaire. On va parler de deux types، عندنا la concordance وعندنا la discordance. C'est quoi alors la concordance? On dit qu'il y a une concordance de stratification lorsque les couches sont régulièrement déposées les unes sur les autres dans une série sédimentaire. هاد الكونكوردونس نهضروا على الحالة العادية، تيديبوزاو لي كوش نورمالمون، تديبوزا واحد لاكوش تجي وحده تديبوزا عليها تجي وحده اكسيتيرا. ما عندناش ني موفمون تكتونيك ني ايروزيون، نورمالمون tout à fait normal. La discordance. Une discordance de stratification se traduit par une lacune, arrêt de sédimentation pendant une certaine durée ou période d'érosion dans une série discontinue. La discordance تترجمها واحد الفجوة، تكون عندنا l'arrêt de sédimentation dans une période de temps. هذا هو la discordance. وهاد la discordance تنقسم لدي types comme on va voir après: discordance angulaire et discordance de ravinement. Il existe trois types de discontinuité، ثلاثة ديال التيب ديال الفجوات. عندنا l'accordance comme vous voyez au niveau de la couche T3, discontinuité par lacune, arrêt de sédimentation sans mouvement tectonique ni érosion. L'accordance c'est quoi? L'arrêt de sédimentation mais ما تكونش عندنا ni mouvement tectonique, le tremblement de terre ou bien
عندنا شي زلزال، المهم شي حاجه تحرك لنا لي كوش. ني ايروزيون، مثلا يكون عندنا ليروزيون تكون اغي دو سيديمونسيون من بعد تستمر ابخي. La discordance de ravinement au niveau de D2, l'arrêt de sédimentation non suivi de mouvement tectonique mais seulement érosion. تكون عندنا هنا l'arrêt de sédimentation مي ما تيكون عندنا الموفمون تكتونيك، تيبقاو لي كوش كيما هما غير تيتافيكتاو بالإيروزيون par le vent bien par l'eau. l'érosion هو الحد. discontinuity discordance angulaire. La discordance angulaire تكون عندنا l'arrêt de sédimentation suivi de mouvement tectonique et érosion. تيديبوزاو لي كوش تيتافيكتاو بواحد الموفمون تكتونيك، تيتافيكتاو بالإيروزيون، عاد تيجيو الطبقات اللي موراهم تيديبوزاو au niveau de D1. وتكون عندنا une angle entre les couches plus anciens et les couches plus récentes. تكون عندنا لونغ ما بين لي كوش القدام و لي كوش جداد. الا شفتي لونغ يعرف راسك بلي نتا devant une discordance qui est angulaire. Exemple d'application. Fait d'exemple غنشوفوا l'ordre de disposition des couches suivantes. Les couches S, G, S, SE et les granites, puis dernièrement les argiles. Les événements par ordre chronologique sont dépôt de la série S, déposat de la série S, arrêt de sédimentation, حبسة de la sédimentation, وقع لهم emplissement et montée de granit. Les granites اللي هو اللي تطلع dans le fond de la terre. هو الآخر. Érosion et formation de surface d'érosion. هادشي كامل وقع عليه une érosion. Après, il y a le dépôt de quelques galets de granit sont déposés. Déposez les granites sur les couches plus anciennes qui sont plissées. C'est ça l'ordre chronologique. Et merci de votre attention et vers le prochain vidéo, Inch'Allah.